ଆଡଭୋକେଟ୍ ଭୂଦେବ ମହାନନ୍ଦ୍ୟାର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବହୁଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ କବରରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କାହିଁକି ଚାଲିଛି? କେଉଁ ଶାସନ କାଳରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ? ଆଜି ବହୁଜନ ସମାଜର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଅତୀତରେ ବହୁଜନ ସମାଜର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁଜନ ରିଅଲ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ, ଆଉ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ଆଜି ଉନ୍ନତର ପଥରେ ରୁକାବଟ କିଏ ସାଜିଛି? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କଲେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି यानी ଶୂଦ୍ର ସମାଜ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ? ଖବରକୁ ବିଶେଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିଚାର, ବହୁଜନଙ୍କ ବିଚାର ଓ ଭଏସଲେସ୍ ପିପୁଲ୍ ପାଇଁ ଭଏସ୍ ବନିବା ପାଇଁ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଇତିହାସ ବି ଗବାହ ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିବା, ଘନାନନ୍ଦଙ୍କ ଶାସନ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶାସନ, ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ, ଗୁପ୍ତ ଶାସନ, ପାଲ ଶାସନ, ନାଗମାନଙ୍କ ଶାସନ କ୍ଲିୟରଲି କହେ ବହୁଜନ ସମାଜ यानी ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଆଜିର ବହୁଜନ ସମାଜ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା, ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, 100ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଥିଲା, 84,000ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏ ସମାଜ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲା। 1100 AD ଆସୁ ଆସୁ ମନୁବାଦୀର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାରତବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଗଲା। ତମାମ ମନୁବାଦୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମନୁବାଦୀ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖୁଛି। ମନୁବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ତମାମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି। ଆଜିର ତାରିଖରେ ପୁରାଣ 300 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ମନୁବାଦୀମାନେ। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେରୋଜଗାର, କୁପୋଷଣ, ଗରିବ, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ଧରେ ଡୋବେଇବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କରାଯାଉଛି। ଛବା ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ନଫରତର ବୀଜ ଧରତୀ ଉପରେ ବୁଣା ଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅତି ଖତରନାକ। ଆଜି ଭାରତରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ତୟାର କରି ଶିବାଜୀଙ୍କର 300 ବର୍ଷ ତଳର କବରକୁ ଖୋଦିବା ପାଇଁ, ଉଖାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏହା କ'ଣ ଭାରତକୁ ଏକତା ଆଣିଦେଇପାରିବ? କୁହାଯାଏ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ କ୍ରୂର ଶାସକ ଥିଲେ। ଇତିହାସ କହେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କ୍ରୂର ଶାସକ ଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ନୁକସାନ କ'ଣ ଥିଲା ଓ ଫାଇଦା କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପେଶୱାର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ପେଶୱାର ଶାସନ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଥିଲା? କେଉଁ ଶାସକ କାଳରେ ବା କେଉଁ ଶାସନ କାଳରେ ବହୁଜନ ସମାଜର ବେକରେ ହାଣ୍ଡି ବନ୍ଧାଗଲା, ପଛଆଡ଼େ ଝାଡ଼ୁ ବନ୍ଧାଗଲା, ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ତୟାର କରାଗଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଷ ବହୁଜନ ସମାଜ ପିଉଛି, ଏହା ଔରଙ୍ଗଜେବର କ୍ରୂର ଶାସନ ଠାରୁ ବି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୂର ଅଟେ। ଔରଙ୍ଗଜେବର ଶାସନ ସମୟରେ 250-60 ବର୍ଷ ଦଶନ୍ଧିରେ
ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ରୀତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପେଶୱା ଓ ମନବାଦୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆସିଲା ପରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୂରତାର ଶିକାର ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ମନୁବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କାନୁନ ମନୁଶ୍ରୁତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନକୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ ବି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ଓ ପଞ୍ଚମାକୁ ମାମୁଲି ଭୁଲ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ବି ତାହାର ଶିକାର ହେଉଛି ବହୁଜନ ସମାଜର ଲୋକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଭାରତରେ ରହିଥିବା ମନୁବାଦୀ ସୋଚର ଲୋକମାନେ ପେଶୱାର କଳା ଇତିହାସକୁ ଛୁପେଇବା ପାଇଁ ଔରଙ୍ଗଜେବର ଇତିହାସକୁ ମିଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଔରଙ୍ଗଜେବର ଇତିହାସ ସହିତ ପେଶୱାମାନଙ୍କର କଳା ଇତିହାସ ଛୁପା ହେଇକି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କିଏ ରାଜାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ? ମନୁବାଦୀ ସୋଚ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜକୁ ରାଜାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ତେଣୁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ବାହାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଙ୍ଗଭଟ୍ଟକୁ ଅଣାଇଥିଲେ। ଏଇ ଗଙ୍ଗଭଟ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ ତିଲକ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ରାଜାଭିଷେକ ତିଲକ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଅପମାନ! ଏଥିପାଇଁ ଅପମାନ କରାଗଲା କି ଶିବାଜୀ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ନିଜ ମାନସିକତା ଯେଉଁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବ ଫେଲାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ? କେବେ ଭାରତବର୍ଷ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ? ଏଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଓଜନର ବରାବର ସୁନା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଶିବାଜୀକୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଦର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ ତିଲକ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଅନ୍ୟାୟ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ପାଣି ଛୁଇଁଲେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ବିବାହକୁ ଗଲେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଏରିଲେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥାର କୁକଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଝଲଝଲ ହେଇକି ଦିଶୁଛି। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କହନ୍ତି ଇତିହାସକାରମାନେ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏକ ମାଣ ପଇତା ନ ପୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଧ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ମନରେ, ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା କଥା, ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏହା ମିଥ୍ ପରି ଲାଗେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ କ୍ରୂର ଶାସକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅତି ଖତରନାକ କ୍ରୂରତା ବହୁଜନ ସମାଜକୁ କିଏ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମନୁବାଦ ସୋଚ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଜାତିଆଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ। କେଉଁମାନେ ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରକକୁ ପଚାରିବେ, ଏଲନ୍ ମସ୍କର ଆଇଏକୁ ପଚାରିବେ, ସେ କହିଦେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତିଆଣ ଭାବ କେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୂର ଅତ୍ୟାଚାର ପେଶୱାମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର କୋଣେ କୋଣେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ବି ମନୁସଂହିତା କାମିୟାବ ଅଛି। ଆଜି ମନୁସଂହିତା ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ କ୍ୟାପଚର କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା କଥା ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରେ, ତାହେଲେ ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ? ପେଶୱାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ
नागरिक मानू पछरे झाड़ू बंधा जाउथिला, मुहरे हांडी बंधा जाउथिला। बहुजन समाज महिला मानू छाती रे कपड़ा बांधिबार अधिकार नथिला। एति क्रूरतार शासन थिला एई मनुवादी मानकर। आज मनुवादी चिल्लाउछि धर्म नारे निजर दुर्गुण को छुपैबा पाई इतिहास को मिटाई दिया जाउछि। जेबे जेबे औरंगजेब इतिहास को खोला जाए तेबे तेबे पेशवार इतिहास सामने फुटी उठे। कारण इतिहास जदि मिटी जाए कौन कम तार इतिहास जानी पारे नहीं। जो कम निजर इतिहास जाने नहीं से कम केवे शासन करि पारे नहीं। तेणु इतिहास को मिटा जाए नहीं, इतिहास को सदा सर्वदा सजाग रखा जाए ताकि इतिहास नागरिक शिखी थाए। औरंगजेब एक बाहाना अच्छी, औरंगजेब काढ़ा गोटे बाहाना। असली कथा हेउची पेशवार कला इतिहास को छुपैबा एक षड्यंत्र। आपण माने जानती औरंगजेब जितेबाला डेकान एक्सपीडिशन थे से मराठा मानू को केवे मध्य हरई पारे नहीं। जीवन रे मराठा को से जीति पारि नाहांती। तेणु मराठा बहुत ताकतवर। औरंगजेब कर शरीर महाराष्ट्र ही दफना गला। से मराठा माने गर्व करते जी औरंगजेब एते बड़ सम्राट राजा है भी मराठा को हलई पारे नहीं। यदि आज औरंगजेब इतिहास को मिटाई दिया जाए तो मराठा मानकर इतिहास भी मिटी जीव। मराठा इतिहास चिल्ले चिल्ले कहूँ मनुवादी को प्रकार अत्याचार करी मराठा इतिहास को। छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को प्रकार भावे षड्यंत्र करी मनुवादी। संभाजी महाराज को प्रकार भावे अन्याय करी मनुवादी। ताहार लोकलोचन को वर्तमान पर्दाफाश हो जाऊँ भय हो मनुवादी को। तेणु मनुवादी औरंगजेब को औरंगजेब को इतिहास को मिटेबा को चाहूँगी। किंतु बहुजन समाज सोशल मीडिया द्वारा जानी सारे मनुवादी प्रत्येक चाल सामना को आसी जाऊँगी। आपण मैंने मन रखी था जदि इंग्रेज भारत वर्ष को आसी न बाबा साहेब अम्बेडकर पैदा हो पारि न थांते, ज्योतिबाराव फुले आसी न थांते। शिक्षागुरु ज्योतिबाराव फुले तांको भाषा रे कहती इंग्रेज भारत को आसवा विलंब करदेले। इंग्रेज आसवा फल भारत वर्ष रे बहुजन समाज को किसी अधिकार प्राप्त है। सबुठ बड़ अधिकार शिक्षा प्राप्त कले। मनुवाद केबे भी आपन को शिक्षा देवा को चाहू नथिला। कौ कारण मनुवादी सोच रखिया लोक माने इंग्रेज को विरोध कले। जेतेबेले कलिकता रे नंदलाल नामक जड़े ब्राह्मण को फांसी दंड दिया जाए से समय मनुवाद सोच लोक मान मन में भय आरंभ है। मनुसंस्थार पतन है। कारण मनुसंस्था अनुजाई केबे भी ब्राह्मण छुआ को मृत्युदंड दि जाए ना। किंतु इंग्रेज आसला इक्वालिटी बिफोर द लॉ आसीगला। से कानून बल नंदलाल को फांसी दंड दि जाए और ब्राह्मणवाद लोक माने मनुवाद लोक माने यूनाइटेड हेले एवं मनुवाद लोक माने ब्रिटिश को बाहर करने संगठन कले। इतिहास को जदि आम चलीजा जितेबले आम हुएन सान का भारत भ्रमण देखू बा फाइहान का आँखों देखा भारत, यहाँ हूँ फाइहान का आँखों देखा भारत बही। ये बही पढ़ले जना पड़े जे बहुजन समाज लोक माने भारत वर्षर शासक थे। भारत वर्ष जाति प्रथा ही नथिला। भारत वर्ष नाग मानकर शासन थिला। भारत वर्ष घनानंद शासन थिला। भारत वर्ष अशोक शासन थिला। भारत वर्ष गुप्त मानकर शासन थिला। भारत वर्ष हर्षवर्धन शासन थिला। भारत वर्ष पाल मानकर शासन थिला। जो शासन भारत को एक सुंदर और सरस राष्ट्र गठन करथिला। आपण माने समस्ते जानते इंग्रेज भारत को आसिले 200 वर्ष पर्यंत शासन कले। ये 200 वर्ष शासन भितर
अल्प किसी सामाजिक अधिकार बहुजन समाज को मिला किंतु भारत को भी से खंड खंड कले वो भारतर 45 ट्रिलियन टंका लुटिकी नहीं गले। आज 2014 2025 मध्य भारत में ट्रिलियन रुपी बर्बाद हो सारा। आज भारत अति गरीब अवस्था को गति करुच्ची। चचनामा जदि आपण माने पढ़िबे चचनामा लिखा जाइछि ब्राह्मण मानकर शासन व्यवस्था कौन थिला। चचनामा ए प्रकार एक ग्रंथ जो ग्रंथ रे मनुवाद कर विचार बहुजन को पतन करिवार वास्तव इतिहास छुपी रही। मनुसंहिता पढ़िले मनुवाद सोच लोक मानकर कानून कौन थिला जना पड़ुछि। किंतु परवर्ती समय 26 जनवरी 1950 रे बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिया जाइथिबा संविधान चचनामा मनुसंहिता जमती ग्रंथ मानकर समाप्त कर देछि आर्टिकल 13 माध्यम रे। फिर भी आज बहुजन समाज भोट देवार अधिकार को ठीक भाव यूटिलाइज कर न पारिबा जोगु वर्तमान गुलाम शिकार हेबाकु जाउछि। तेणु बहुजन समाज निजर भोटर ताकत को मजबूती सह सठिक जगह प्रयोग कले ही गणतंत्र राष्ट्र रे से निजर हक आ अधिकार पाई परिबो। आज बहुजन समाज को शिक्षा वंचित करा जाउछि कारण यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन महंगाई हो गला। आज बहुजन समाज को तार शरीर सहित खिलवाड़ करा जाउछि कारण मेडिकल अत्यधिक खर्चांत हैला एवं सरकारी हस्पिटाल गुड़ी को बर्बाद कर दिया जाउछि। तेणु बहुजन समाज को निजर इतिहास जानिबा बहुत आवश्यक। बहुजन समाज हिंदू मुस्लिम रे फसिबा आवश्यक नुह कारण आपण जदि हिंदू और मुस्लिम रे फसी जाउछंती आपण जेल चली जिवे कारण आपण दंगाई बनी जिवे आपण को छुआ दंगाई बनी जीव। गणतंत्र राष्ट्र रे कानून समस्त को ऊपर आपण छुआ दंगाई बनिले से जेल रे रहिबो। तेणु आपण को छुआ को सदा सर्वदा नजर रखंतु से को मानक सहित सांग होउछि। गणतंत्र विरोधी कार्य तो करू नहीं, कौन सी धर्म विरुद्ध रे तो जाऊ नहीं, कौन सी व्यक्ति विरुद्ध रे तो जाऊ नहीं, कानून को तो हाथ को नेऊ नहीं। ये समस्त प्रत्येक अभिभावक को जानिबा बहुत जरूरी कारण धर्म नारे लोक को उस्कई दिया जाउछि। मैक्सिमम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी नौजवान को एक प्रकार कार्य लिप्त कर दिया जाउछि वो से दंगाई बनी जाउछि फल तार भविष्य तो बर्बाद हो जाउछि। ये देश संविधान रे चले जे संविधान विरोधी हुए भारत संविधान ताको केबे बिछाड़े नहीं। तेणु आज जो सोशल मीडिया रे जो भाइराल होची गोदी मीडिया कौन सी खबर देखाए नहीं बहुजन समाज आपण जानी महाबोध गया रे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी श्रेणी लोक मैंने निज संस्कृति और सभ्यता को बंचाइवाई जो आंदोलन करुँच से आंदोलन को आज पर्यंत कौन सी मुख्य मीडिया देखाऊ नहीं। कारण कौन कारण मनुवादी माने कार्यपालिका न्यायपालिका और व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया को निज कब्जा को नहीं जाइछंती। एथिरु आपण माने जानंतु को प्रकार अन्याय सहिबाक पड़ुछि बहुजन समाज लोक मानकु। ये अन्याय रो मुक्ति पाइबा पई बहुजन समाज शिक्षित हेबार आवश्यक अछि, निजर इतिहास जानिबार आवश्यक अछि। छात्र अवस्था रे हिंदू मुस्लिम दंगाई रे भर्ती हेबा कोनसी आवश्यकता नाही। छात्र माने निजर अध्ययन प्रति गुरुत्व देवा दरकार एवं भविष्य गठन पाई देशर भविष्य गठन पाई प्रयास करने दरकार। तेबे जाई गणतंत्र राष्ट्र रे आम राष्ट्र सेवारे आमे नियोजित हो पारिबा। आपण मान देखुछंती वॉइस ऑफ पीपल वॉइस ऑफ बहुजन। वर्तमान पर्यंत यदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दयापूर्वक सब्सक्राइब करंतु, बेल रो आइकन निश्चित दबांतु। वो देश विकास वो बहुजन समाज शक्त अधिकार पाई सहयोग करंतु। थैंक यू।